السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وبأحسن الأحوال. الحصة ديال اليوم إن شاء الله من مقرر mes apprentissages en français 5e année primaire page 84 et 85 يعني الصفحة 84 والصفحة 85 السنة الخامسة ابتدائي مقرر اللغة الفرنسية. orthographe يعني la leçon l'accord du participe passé des verbes du 3e groupe. نبداو على بركة الله. j'observe et je découvre يعني ألاحظ وأكتشف. La phrase A, l'orchestre est venu à l'heure يعني الأوركسترا جاء في الوقت المحدد يعني est venu à l'heure. Les invités sont venus de loin يعني الضيوف أو les invités يعني جاءوا من مكان بعيد يعني ils sont venus de loin يعني جاءوا من بعيد. La phrase C, la mariée est partie avec son mari يعني العروس ذهبت مع زوجها يعني ذهبت العروس مع عريسها أو زوجها avec son mari. La phrase D, ils sont partis en voyage يعني لقد ذهبوا في رحلة. Le grand-père a offert des bijoux à شهيرة يعني أعطى الجدو مجوهرات لشهيرة. شهيرة اسم ديال الطفلة. Les femmes ont offert des bijoux à شهيرة يعني النساء عرضنا أو أهدينا مجوهرات لشهيرة. مفهوم؟ On passe à je manipule et je réfléchis. La première question. Quel verbe est conjugué dans les phrases A et B؟ يعني شنو هو لو فيرب اللي يتصرف في لا فراز A et B. عندنا ها هو لو فيرب venir يعني لو فيرب venir هو اللي يتصرف لينا في لا فراز A et B. هنا كتبنا le verbe venir. Le verbe venir كاين في la phrase A et B. C'est un verbe du 3e groupe. On passe à la deuxième question. À quel temps est-il conjugué? Avec quel auxiliaire? يعني ils sont conjugués ou là il est conjugué au passé composé. D'accord? On va écrire. Parce que il est conjugué au passé composé. Au passé composé. Composé. Ou avec quel auxiliaire? اسم الauxiliaire واش être ولا avoir؟ عندنا et sont يعني هذا l'auxiliaire être. D'accord? Avec l'auxiliaire être. Avec être. On passe à la troisième question. Justifie les terminaisons des participes passés dans les phrases A et B. Puis les terminaisons des participes passés des phrases C et D. يعني justifie يعني يعلل هاد les terminaisons علاش كاينين في la phrase A et B. هنا عندنا l'orchestre est venu à l'heure. هنا عندنا le verbe être, l'auxiliaire être s'accorde avec en genre et en nombre avec le sujet. هنا عندنا l'orchestre un nom masculin singulier يعني est venu حتى هي غيتصرف il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. يعني هنا masculin singulier حتى هنا غيولي masculin singulier. هنا les invités sont venus. Les invités c'est un nom masculin pluriel يعني un invité. D'accord? sont venus غنزيدو اس ما غنديرش او اس حيت ماشي فيمينين حيت هذا عندنا ماسكولين. داكوغ هذه هي لا جوستيفيكاسيون. اي عاوتاني pour les terminaisons des participes passés des phrases C et D. Phrase C et D عندنا la phrase C, la mariée est partie avec son mari. Ils sont partis en voyage. هذه اي و sont هنا l'auxiliaire être يعني la mariée c'est un nom féminin singulier et parti يعني parti زدنا لها واحد ال e. هنا le verbe partir c'est un verbe de 3e groupe. D'accord? زدنا ليه e. وهنا ils sont partis. ils c'est un le sujet et un مثلا ماشي مثلا هو مذكر الجمع يعني جمع مذكر يعني masculin pluriel يعني partir زدنا غير s. D'accord? il s'accorde le verbe avec le sujet parti يعني في البلوريال. D'accord? هذه هي la justification.
La question 4. Explique les terminaisons des participes passés des phrases E et F. يعني هنا explique شرحوا les terminaisons des participes passés في les phrases E et F. غنشرحوهم. عندنا E et F. عندنا هنا le grand-père a offert des bijoux à Chouhaïra. D'accord. هنا a offert. هنا l'auxiliaire a. L'auxiliaire avoir هنايا وهنا avoir. D'accord. Les femmes ont offert des bijoux. يعني كنلاحظوا بأن هنا offert في الماسكولين وفي البلوريال بقات هي داكور سينغولي وفي البلوريال. هنا ماسكولين سينغولي وهنا فيمينين بلوريال. يعني هنا ما تبدلاتش. علاش؟ حيت لوكسيليير افوار نو ساكورد با افيك لو سوجي. مفهوم؟ يعني ما كي هاد لو فيرب ما كي نو ساكورد با افيك لو سوجي. داكور كيبقى كما هو اوفير واخا عندنا هنا المفرد وهنا عندنا الجمع. On passe à la 5e question. Réécris les phrases en remplaçant le sujet souligné par le sujet en gras. يعني غنعاودو نكتبو لي فراز هنا وهنا غنرومبلاسيو هاد لو سوجي par le sujet en gras. D'accord. بحال دابا هنا عندنا la famille a reçu des présents. D'accord. La famille c'est un nom féminin singulier يعني اسم مؤنث مفرد مؤنث. داكور. هنا عندنا لي بارون دو بيبي. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا لوكسيليير افوار. يعني واخا تكون هنا لا وهنا تكون جمع لي لو فيرب نو ساكورد با افيك لو سوجي. غادي يبقى لينا هنا اللي غنبدلو غنديروها اون حيت لو فيرب افوار هذه كتسمى il avec s. كنرومبلاسيوها ب il avec s. les parents des bébés ont reçu. D'accord. on va écrire ont reçu. ont reçu. شفتوا كتبقى كما هي ont reçu وغنكملو دي présents. D'accord. des présents. On passe à la phrase B. Le garçon est venu en voiture. يعني الطفل أتى بسيارة. le garçon هو الولد. هنا عندنا le garçon c'est un nom masculin singulier يعني اسم مفرد مذكر. est venu هنا عندنا l'auxiliaire être. يعني venu هنا il s'accorde avec le sujet. يعني venu un nom masculin singulier يعني تصرفات غير هنا يعني venu avec u. هنا عندنا les garçons. اش نقولوا هنا les garçons sont venus غادي نزيدو واحد الاس ديال بلوريال حيت عندنا les garçons c'est un nom masculin pluriel. d'accord. هنا اي وغنكتبو اي هو le avoir وهنا الجمع ديالها هو sont. les garçons sont venus. هنا le verbe il s'accorde avec le sujet. d'accord. sont venus en voiture. point. هنا la phrase c'est elle est née hier. يعني elle c'est un masculin pardon féminin singulier. يعني هي يعني elle est née hier يعني ازدادت امس او البارحه. d'accord. هنا نقولوا elle. هنا عندنا l'auxiliaire être يعني il s'accorde avec le verbe. نقولوا elles sont. d'accord. elles sont nées. elles on va écrire elles sont nées. هنا عندنا nées ديال لو فيرب هنا ديال الفيمينين حيت ال وغنزيدو اس ديال البلوريال. داكور. ils sont nés hier. je retiens le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. يعني كيتصرف مع كيتكونجيغا مع avec l'auxiliaire mais il ne s'accorde pas avec le sujet. يعني ما كيتصرفش مع le sujet. d'accord. exemple j'ai dit la vérité. أنا قلت الحقيقة. nous avons dit la vérité يعني نحن نقول الحقيقة. يعني هذا دي le verbe dit هو le verbe dire c'est un verbe de troisième groupe ما تصرفش بقى هكا ne s'accorde pas. d'accord. هنا le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. يعني كيتماشى مع le sujet في en genre يعني في النوعية أو في العدد. d'accord. avec le sujet. بحال دابا exemple عطانا هنا elles sont venues à la fête. يعني elles c'est un nom féminin pluriel. sont l'auxiliaire être. venus
كتبنا لو فيرب فوني زدنا عليه او ديال الفيمينين و اس ديال بلوريال à la fête. D'accord. Les verbes du troisième groupe sont irréguliers. يعني irréguliers يعني غير منتظمين، يعني ما كيتشابهوش، ماشي بحال. Et les terminaisons sont nombreuses. Les terminaisons هما sont nombreuses يعني عديدة، يعني متعددة. Il faut donc apprendre les participes passés de ces verbes. يعني خصنا نتعلموا les participes passés de ces verbes. عندنا la majorité des verbes يعني الأغلبية ديال هاد les verbes de troisième groupe en IR، زعما اللي كيسالو بلي IR بحال recueillir. Il se termine par I. D'accord. عندنا هنا عطينا des exemples: partir parti, réussir réussi, sortir sorti وهكذا. بحال دابا accueillir accueilli. Mais attention, courir غنعطيوها couru. D'accord. courir couru. بحال venir حتى هي venu بحال courir. revenir revenu. offrir offert offrir offert. d'autres verbes courants à connaître. بحال دابا عاوتاني هنا عندنا dire dit, écrire écrit avec it هادو، و lire lu هادو خاصنا نتعلموهم ونحفظوهم في هاد الجغوتيان. داكور. on passe maintenant à la page 85. je m'entraîne يعني اتدرب بهادشي اللي خدمنا دابا. بحال غنديرو تمارين نشوفوا واش عرفنا هادشي اللي خدمنا دابا عرفنا نخدموه ولا لا. entoure le participe passé qui convient. هنا يعني غندوروا على البارتيسيب اللي كيتماشى مع هاد الجمله. عندنا هنا لا فامي ا، واش غنقولوا دي ولا ديت ولا ديت. عندنا بعدا اولا لا فامي لو سوجي est un nom féminin singulier يعني اسم مفرد مؤنث يعني ا. هنا لوكسيليير avoir يعني غنديروا هاد دي، ما نكتبوش ديت لان لوكسيليير accord ne s'accorde pas avec le sujet. يعني هنا غندوروا على هاد دي avec it. D'accord. dit de jolies paroles à la cérémonie يعني لا فامي قالت واحد كلمات زوينه في الحفل. داكور. عندنا لا فراز بي mes amis vous êtes allés au mariage يعني اصدقائي vous êtes allés يعني مشيتوا للمارياج. هنا عندنا mes amis. عندنا هنا vous êtes allés يعني vous êtes c'est le verbe c'est l'auxiliaire pardon l'auxiliaire être يعني vous êtes allés. mes amis علاش ما درناش هاد الي اللي فيها او اس، درنا غير الاس حيت mes amis ما عرفناش واش mes amis على اصدقاء اولا صديقاتي. داكور. انا غندوروا على الي. هاد الي ديال on passe à la phrase C. mon oncle et papa sont revenus de la cérémonie يعني mon oncle et papa يعني عمي اولا خالي وابي هما رجعوا من لا سيرموني دو باتيم يعني رجعوا من الحفل ديال السبوع. هنا عندنا مون اونكل اي بابا يعني دو بيرسون يعني هنا غنقولوا بحال غنعوضوهم بإل افيك اس، ما غنعوضوش بإل حيت عندنا مون اونكل ان نون ماسكولين بابا تا هو ان نون ماسكولين. يعني غنقولوا مون اونكل اي بابا سون ريفوني. هادي ريفوني افيك اس ديال لو بلوريال. داكور. on va tourner revenu. On passe à l'exercice 7. Dans les phrases suivantes, accorde les participes passés quand cela est nécessaire. يعني هنا غنشوفوا le participe passé غنعوضوه إلا كان هنا إلا كان صحيح غنخليوه ولا ما كانش غادي نصحوه. داكور. عندنا هنا la phrase A. nous avons dit toutes les remarques يعني حنا قلنا جميع الملاحظات. يعني هنا nous avons شنو هو هذا l'auxiliaire être يعني دي pardon l'auxiliaire avoir دي ما غاديش تاكوردا مع لو سوجي يعني غتبقى كما هي يعني ما نقيسوها تتبقى دي كما هي يعني لي نوزافون دي توت لي رومارك يعني هنا دي غتبقى كما هي ما غاديش نمسوها. داكور. نوزافون دي يعني غتبقى كما هي دي توت لي رومارك. عندنا هنا لي تريتور اون في ديفيرون بلا يعني لي تريتور هما مول الحفلات يعني في اون في دي ديفيرون بلا يعني صوبوا بعده اطباق. هنا عاوتاني كنشوفوا بان عندنا لوكسيليير avoir يعني في ne s'accorde pas avec le sujet غتبقى كما هي عاوتاني واخا عندنا لو بلوريال. داكور. يعني في غتبقى كما هي يعني هادي وهادي ما نبدلينش. لا phrase C. la mariée est bien reçue par la famille de son mari. la mariée est bien reçue يعني la mariée هي الزوجة أو العروس
est bien reçue يعني نجحات مع لا فامي العائله ديال الزوج ديالها. هنا عندنا اي شنو هو اي l'auxiliaire être يعني هنا لا ماريي l'auxiliaire être il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre يعني هنا est bien reçu. شنو غنزيدو هنا غنزيدو واحد الاو حيت عندنا لا ماريي لا c'est un nom féminin masculin. Il a bien reçu avec eux la famille. Écrit, on passe à je m'évalue. Écrit correctement les participes passés. نكتبوا les participes passés ديال les verbes يعني correctement يعني direct مفهوم. عندنا هنا ils sont partis يعني ils sont يعني هم partis يعني ذهبوا. ils sont شنو عندنا هنا عندنا l'auxiliaire être يعني parti غنقولوا ils sont partis avec es علاش حيت عندنا هنا البلوريال يعني هنا le verbe il s'accorde partis avec is. ils sont partis ensemble chez le coiffeur يعني ذهبوا مشاو كلهم يعني جماعة عند الكوافور chez le coiffeur. La phrase B, la coiffeuse a fait une très belle coiffure de mariée. عندنا la coiffeuse le sujet c'est un nom féminin singulier. عندنا l'auxiliaire avoir يعني هنا غنقولوا la coiffeuse a fait ما نقولش a fait حيت عندنا هنا l'auxiliaire avoir il ne s'accorde pas avec le sujet يعني غنقولوا هنا la coiffeuse a fait avec it. d'accord. une très belle coiffure de mariée يعني صوبت واحد المسطر زوينه للعروسه. d'accord. on passe à la phrase C. Nous avons accueillir chaleureusement nos invités. Nous avons accueillir يعني هنا nous avons c'est l'auxiliaire être يعني accueillir غتبقى accueilli يعني il ne s'accorde pas avec le sujet. on va écrire accueilli. accueilli avec i. هنا la phrase D. Elle est revenir très heureuse de cette soirée يعني elle يعني هي رجعت من هاد السواري جد فرحانه وجد سعيده. داكوغ. très heureuse. هنا le verbe revenir هنا غنقولوا elle est revenue avec eux. علاش حيت عندنا هنا l'auxiliaire être il s'accorde avec le sujet اللي هو الفيمينين singulier غنقولوا il est revenu. le verbe revenir revenu وغنزيدو e ديال féminin. d'accord. tu as offrir les plus beaux cadeaux. هنا عندنا tu as j'ai tu as إلى يعني l'auxiliaire avoir يعني غنقولو tu as offert يعني علاش عندنا l'auxiliaire avoir il ne s'accorde pas avec le sujet. tu as offert les plus beaux cadeaux. On passe à la question 9. Remplace les sujets en gras par ceux entre parenthèses et réécris la phrase attention aux accords. يعني هنا غنرمبلاسيو لو سوجي اللي عندنا هنا مكتوبين بخط يعني غليظ en gras اللي كاين entre les parenthèses و attention يعني انتباه لي زاكورد يعني انتبهوا كيفاش تاكورديو avec le sujet سواء كان l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. هنا عندنا il a construit ces salles il y a très longtemps. il a construit ces salles il y a très longtemps. عندنا هنا il avec s. هنا عندنا اولا l'auxiliaire avoir. d'accord يعني il a c'est un auxiliaire avoir il ne s'accorde pas avec le sujet. شنو غنقولوا هنايا غنقولوا il بعدا غنحولوها غتولي on ils ont on va écrire ils ont construit غتبقى كما هي ils ont construit يعني ما غاديش نبدلوها حيت عندنا l'auxiliaire avoir il ne s'accorde pas avec le sujet. ces salles il y a très longtemps. point. On passe à la phrase B. elle est belle. À
pardon, elle est allée à la campagne la semaine dernière. يعني هي مشات لا campagne يعني القرية la semaine يعني الأسبوع الماضي. يعني هنا عندنا elle est allée، يعني هنا عندنا l'auxiliaire être، يعني il s'accorde le verbe s'accorde en genre en nom avec le sujet. يعني هنا elle c'est un nom féminin singulier، يعني elle est allée à la campagne. هنا غنقولوا هنا عندنا الفيمينا وعندنا هنا il avec s c'est un nom masculin pluriel. يعني هاد elle غتولي il. هنا غنقولوا ils sont allés. شنو غنكتبوا في allés؟ غنديروا allés وهنا ما غنديروش الاو حيت هنا او ديال الفيمينا. هنا عندنا الماسكولين ما عندناش الفيمينا، غنزيدو غير اس ديال البلوريال. sont allés à la campagne. وغنكملوا لا فراز sont allés à la campagne la semaine dernière. la semaine dernière يعني الأسبوع الماضي أو الأسبوع الذي مضى. point. La maman a endormi le petit bébé dans son nouveau lit. يعني الأم كتنعس في لو بيبي ديالها الصغيور dans son nouveau lit، يعني في السرير ديالو الجديد. داكوغ. هنا عندنا la maman a endormi. هنا عندنا l'auxiliaire avoir. داكوغ. a endormi c'est un auxiliaire avoir، يعني on ne s'accorde pas avec le sujet. هنا عندنا la maman un nom féminin singulier. هنا عندنا les fillettes un nom féminin en pluriel. هنا غنديروا les fillettes غنحولوا à la troisième personne du pluriel وغادي نقول لها endormi. غتبقى endormi كما هي. علاش؟ حيت عندنا l'auxiliaire avoir il ne s'accorde pas avec le sujet. On va écrire les fillettes ont endormi le petit. غنكملوا لا فراز ما غنغيروا فيها حتى حاجه. le petit bébé dans son nouveau lit. point. وبهكا كنكونوا كملنا الصفحات ديالنا 84 و 85 من مي زابرونتيساج اون فرونسي 5e اني بريمير. كنتمنىكم ان شاء الله تستافدوا معايا واشتركوا معايا في قناه تعلم واستفيد مع ام محمد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.